Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. The topic for today is about asking and giving direction. Halo anak-anak Ustazah semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan Ustazah, kita akan belajar bahasa Inggris. Topik kita kali ini adalah tentang asking and giving direction, menanyakan dan memberi arah. But before we start our lessons, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Under this topic title, we will learn how to ask for direction and how to give direction to someone who asks us. Topik kita kali ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk menanyakan arah dan bagaimana untuk memberi arah kepada seseorang yang menanyakan kita. Before asking for directions, sebelum menanyakan arah, starting the conversation kindly is very good way. Memulai percakapan dengan sopan adalah hal yang bagus. So, when we start talking, we can use these following forms. Jadi, ketika kita mulai berbicara, kita dapat menggunakan bentuk-bentuk di bawah ini. Yang pertama, excuse me, sir, excuse me, madam, permisi, permisi pak, permisi bu. Yang kedua, excuse me, could you help me please? Permisi, bisakah kamu menolong saya? Excuse me, madam, I seem to be lost. Permisi bu, saya kayaknya tersesat. Sorry, I'm not from around here. Can you? Maaf, saya bukan orang sini. Bisakah kamu? Bla bla bla. Okay. Asking direction. Menanyakan arah. Sometimes we or someone need to find a place. Terkadang kita atau orang lain membutuhkan atau perlu untuk menemukan suatu tempat. And we need to ask someone else for help. Dan kita perlu untuk menanyakan orang lain atau meminta bantuan orang lain. When we are asking for direction to someone, we use some phrases. Ketika kita menanyakan arah kepada orang lain, kita menggunakan kalimat-kalimat berikut. Can you give me direction to the nearest hospital? Can you give me direction to the nearest hospital? Bisakah kamu memberikan arah ke rumah sakit terdekat? Yang kedua, how do you get to the bus stop? How do you get to the bus stop? Bagaimana caranya untuk ke halte bus? How do you get to bla bla bla? Yang ketiga, do you know where the shopping center is? Do you know where the shopping center is? Apakah kamu tahu di mana pusat perbelanjaan? Do you know where the bla bla bla? Yang keempat, how can I get to the bla bla bla? Bagaimana caranya ke bla bla bla? Yang kelima, I'm looking for this address. Am I in the right place? How can I get there? Saya sedang mencari alamat ini. Apakah saya berada di jalan yang tepat? Bagaimana saya pergi ke sana? Is this the right way for the campground? Is this the right way for the campground? Apakah ini jalan yang betul untuk pergi ke perkemahan? Is this the right way for the bla bla bla? Yang terakhir, is there a sports shop around here? Is there a sports shop around here? Apakah ada toko olahraga di sekitar sini? Is there a bla 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 around here? Okay. Nah, selanjutnya, the next is answering the question. If we don't know the answer, we can say. Menjawab pertanyaan, jika kita tidak tahu jawabannya, kita dapat katakan, I'm sorry. I'm sorry. Maaf. I don't know.
Saya tidak tahu. I'm a stranger here myself. Saya sendiri orang asing di sini. I'm not from around here. Saya bukan orang sini. If we or someone know the question, give the direction. Jika kita tahu di mana alamatnya, berilah arah. A. Giving direction, say, go straight. Go straight. Memberikan arah dengan mengatakan lurus saja. Yang pertama, go straight. Lurus saja. Go along the road. Ikuti saja jalan itu. Go down the street. Turunilah jalan itu. Go up the street. Naikilah jalan itu. Go past the bus stop. Lewatilah halte bus. Go straight at the traffic light. Lurus saja ke lampu merah. Go straight at the roundabout. Lurus saja sampai kamu jumpa bundaran. Go straight at the junction. Lurus saja sampai kamu jumpa persimpangan. Go straight on until you come to the crossroad. Lurus saja sampai kamu berjumpa dengan persimpangan. Selanjutnya, giving direction to say turn. Memberikan arah dengan mengatakan belok. Turn right. Belok kanan. Turn left. Belok kiri. Turn left after the bridge. Belok kiri setelah jembatan. Turn left on the Daniel Street. Belok kiri ke Jalan Daniel. Turn left at the end of the corridor. Belok kiri di ujung koridor. Turn right at the traffic lights. Belok kanan ke lampu merah. Turn left at the roundabout. Belok kiri ke bundaran. Turn left after you pass the bakery. Belok kiri setelah kamu melewati toko kue. C. Giving direction to say cross. Memberikan arah dengan mengatakan seberangi. Cross the bookshop. Seberangi toko buku itu. Pass the school. Lewati sekolah itu. You will cross some traffic lights. Kamu akan melewati beberapa lampu lalu lintas. Cross the taxi rank and you are there. Lewatilah perkumpulan taksi dan sampailah kamu. Go over the bridge. Lewatilah jembatan itu. Giving location, memberikan lokasi. Jika sudah sampai di lokasi, kamu bisa katakan, it is on the left. Itu di sebelah kiri. It is on the right. Itu di sebelah kanan. It is opposite the bank. Itu berlawanan arah dengan bank. It is across the road. Itu berseberangan dengan jalan. It is near my office. Itu dekat dengan kantor saya. It is next to the mall. Itu di sebelah mall. It is behind the hospital. Itu di belakang rumah sakit. It is in front of the bus station. Itu di depan stasiun bus. It is between our office and the supermarket. Tempatnya antara kantor kita dan supermarket. Nah, ini adalah beberapa vocabulary untuk pelajaran arah. Traffic lights, lampu lalu lintas. Roundabout, bundaran. Sidewalk, area pejalan kaki. Zebra crossing, penyeberangan jalan. Crossroad, persimpangan. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Go straight, lurus saja. Go past, lewati. Cross, seberangi. At the corner of, di ujung dari. Next to, di sebelah. Opposite, berlawanan arah. Between, di antara.
Nah, berikut adalah percakapan untuk topik asking for and giving direction. Conversation 1. Jane. Excuse me, can you tell me the way to the museum? Mike. It's this way. Go straight ahead at the traffic light. Turn right. Go along the street, walk past the park, and keep going straight until you see the sign for the museum. Jane. Great. Thanks for your help. Mike. You're welcome. Jane bilang, permisi, bisakah kamu memberitahu saya jalan ke museum? Mike bilang, lewat sini. Go straight ahead, lurus saja. At the traffic lights, ke lampu lalu lintas. Turn right, belok kanan. Go along the street. Ikuti saja jalan itu. Walk past the park. Lewatilah taman. And keep going straight until you see the sign for the museum. Dan terus saja sampai kamu melihat papan museum. Great, thanks for your help. Bagus. Luar biasa, terima kasih untuk bantuanmu. You're welcome. Sama-sama. Conversation 2. Kate and Mary. Kate. Excuse me, how do I get to the post office? Permisi, bagaimana caranya pergi ke kantor pos? Mary. Sorry, I'm not from around here. Maaf, saya bukan orang sini. Kate. Do you know where the closest bank is? Tahukah kamu di mana bank terdekat? Mary. If you cross the street, you'll find a bank there. Jika kamu menyeberangi jalan, kamu akan menemukan bank di sana. Kate. Thank you. Terima kasih, Mary. Don't mention it. Tidak apa-apa. Conversation 3. Emily and Billy. Excuse me, I'm afraid I can't find a petrol station. Do you know where one is? Permisi. Saya takut saya tidak bisa menemukan pengisian bensin. Kamu tahu di mana? Bill. There's one near here. Ada satu di dekat sini. Emily. How do I get there? Bagaimana saya ke sana? Billy. At the bus stop, take the first right and go straight on. Pada perhentian bus, ambillah belok kiri. Atau belok kiri pada pembelokan pertama and go straight on. Dan lurus saja. It's opposite the shopping mall. Itu berseberangan dari mall. Thank you so much. Terima kasih banyak. Conversation 4. Percakapan 4. Rose and Jack. Excuse me, is there a hospital near here? Permisi, adakah rumah sakit di sekitar sini? Jack. Yes, there's one near here. Ya, ada satu di dekat sini. Rose. How far is it to the hospital? Seberapa jauh dari rumah sakit? Jack. It's not far. Tidak jauh. Maybe about 200 yards. Kira-kira sekitar 200 meter. Rose, would you please guide me? Bisakah kamu memberitahu saya? Jack, it's that way. Itu arahnya. Go straight ahead, lurus saja. Take a right at the junction. Belok kiri, belok kanan ke persimpangan. This straight road will lead you to the hospital. Jalan lurus itu akan menunjukkanmu ke rumah sakit. Nah, selanjutnya adalah quiz ke-11. Nah, quiznya adalah make a dialogue between you and someone who asks you a direction to the bus station. Buatlah percakapan antara diri kamu dan seseorang yang menanyakan kamu arah ke stasiun bus. Nah, ini adalah lokasi dari seseorang yang akan kamu beritahu. Ini adalah petanya untuk sampai ke bus station. Bantulah ia dengan mengarahkannya
melalui jalan-jalan untuk sampai ke stasiun bus. Gunakanlah kalimat-kalimat yang Ustazah jelaskan sebelumnya. Okay. Ustazah harap kamu paham. I hope you can understand. That's all for today. Thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.